अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्यारे मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही सच्ची खबरें बेबाक अंदाज में आपको देखने और सुनने को मिले, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल से जुड़ जाएंगे, हमारी हर खबर हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है। आप जानते हैं कि पूरी एक टीम काम कर रही है चैनल चलाने के लिए। आप अगर चाहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाले, जालिमों के ख़िलाफ़ बोलने वाले ऐसे चैनल मजबूत हो, तरक्की करें, बाकी रहे, तो प्लीज़ चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का नंबर भी दिया जाता है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने जो भी अल्लाह ने ताकत दी है, आप चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। और हाँ नाज़रीन, आइंदा कल जुमा है और जुमा को आप हज़ारों की तादाद में बयान सुनते हैं। आइंदा कल के बयान का उन्वान जो भारत के वक्त के एतबार से लाइव बयान होता है वो रात में 9 बजे होता है, इशा की नमाज के बाद इंडिया के वक्त के एतबार से। आइंदा कल के बयान का उन्वान होगा कि ताकतवर मोमिन बेहतर है कमज़ोर मोमिन से। जवान अपनी जवानी की हिफाजत कैसे करे, अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से खेल और अपनी बॉडी को बनाने का क्या तरीका बताया है, जिम का क्या स्टाइल, अपने आप को ताकतवर बताने का नबी ने क्या तरीका बताया है, इस पर बहुत अहम बात होगी। मर्द औरतें तमाम के तमाम इस बयान को ज़रूर सुने। और ताकतवर होगा मोमिन तो कितना फ़ायदा होगा और कमज़ोर हो गया तो क्या नुकसान होगा, बहुत तफसीली इंशाअल्लाह आइंदा कल गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU अपने क़याम के 100 साला जश्न मना रही है। 100 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब खबरें आ रही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की 100 साला जश्न की तकरीब में नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी होंगे। 22 दिसंबर की तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत होगी और मुल्क के प्रेसिडेंट, सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और मरकजी वजीर तालीम को भी बुलाया गया है, मदऊ किया गया है। वाइस चांसलर ने तकरीब को, इस जश्न को सियासत से पाक और सियासत से अलग रखने की अपील की है। वज़ीर आज़म की शिरकत से 100 साला तकरीब में 4 चांद लगने की उम्मीद है। AMU शुबे राब्ते आम्मा के मेंबर इंचार्ज प्रोफेसर शाफी क़िदवाई ने एक बयान में बताया कि यूनिवर्सिटी अपने क़याम का 100 साला जश्न मना रही है, जिसमें अहम बात यह है कि आइंदा 22 दिसंबर को होने वाली ऑनलाइन 100 साला तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और कहा जा रहा है कि इस 100 साला तकरीब में 4 चांद लग जाएंगे। मैं कहता हूं कि हजरत जहां जाते हैं वहां 4 चांद नहीं 8 चांद लग जाते हैं। नाज़रीन, आइए दूसरी बड़ी खबर, इस वक्त हम किसानों के आंदोलन को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। जी हाँ, अभी बड़ी खबरें आ रही है कि किसानों को सड़कों से हटाने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई।
لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے حکومت کو نوٹس دیا، آج پھر اس معاملے کو لے کر سماعت ہوگی۔ کسانوں کے آندولن کا بدھ کو 21واں دن ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کسانوں کا آندولن شدت پکڑ گیا ہے اور راگنی تیواری جیسی زہریلی ناگنوں کو بھی کسانوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ 17 تاریخ کو آج وہ ہٹانے والی تھی، ابھی 11 بج گئے ہیں، 10 بج گئے ہیں، ابھی تک راگنی تیواری کا اتا پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے یوں سمجھیے کہ بھونپو جو بھونکتے رہتے ہیں کتوں کی طرح، ان کو بھی باقاعدہ کسانوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ راگنی تیواری آ جا اور کسانوں کے آندولن اور جگہ کو خالی کر کے دکھا جا۔ وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کسان سنت بابا رام سنگھ نے خود کو گولی مار لی۔ ٹیکری اور دھنسا بارڈر پر پوری طرح جام لگ گیا ہے۔ سنگھو بارڈر پر کسانوں کے دھرنے میں شامل سنت بابا رام سنگھ نے خود کو گولی مار لی ہے، جس کے سبب ان کی موت ہو گئی ہے۔ آج تک کی خبر کے مطابق ان کا ایک خودکشی نوٹ بھی ملا ہے۔ سنت بابا رام سنگھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسان تھے اور ہریانہ SGPC کے لیڈر بھی تھے۔ وہیں پر سکھبیر بادل نے بڑا جملہ کہا ہے بھاشن دیتے وقت کہ BJP جو بوکھلا گئی ہے، اب وہ پنجاب میں شیطانی کارڈ کھیل رہی ہے، شیطانی کھیل کھیل رہی ہے۔ پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑایا اور اب BJP بالکل شیطان کا کھیل کھیلتے ہوئے ہندوؤں کو سکھوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ جو کسانوں کا آندولن ہے اب یہ شدت تو پکڑ رہا ہے، اب اس میں خودکشی کرنے والے کسانوں کی بیوہ مہیلائیں بھی دلی پہنچ رہی ہے۔ اس قانون کے خلاف تحریک پوری شدت سے جاری ہے۔ وہیں پر یہ خبریں بھی آ رہی ہے کہ زرعی قوانین کے خلاف تحریک میں 20 کسانوں کی اب تک موت ہو گئی ہے۔ 20 دسمبر کو انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ وہیں پر حکومت دیگر کسان تنظیموں کے ساتھ جو متوازی جو باتیں کر رہی ہے، کسان یونین نے مرکز کو خط لکھ کر کہا کہ یہ بدماشی بند کرے، کسانوں کو ورغلانے کی بدماشی بند کرے۔ ناظرین، تیسری بڑی چونکانے والی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے، کیندر سرکار سے سوال کیا ہے کہ کیا تمام مذاہب میں طلاق کے لیے ایک ہی قانون بنایا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے تمام مذاہب میں طلاق اور خواتین کے تحفظ اور قانون کی مساوات کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ تاہم سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں انتہائی احتیاط کے ساتھ نوٹس جاری کر رہی ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس S.A. بوبڑے نے کہا کہ ہم ذاتی قانون میں کس طرح تجاوزات کر سکتے ہیں۔ درخواست میں خواتین سے کسی بھی مذہبی وابستگی سے قطع نظر طلاق دینے کے لیے یکساں بنیادیں دینے میں یکسانیت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دراصل اسے یونیفارم سول کوڈ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، رام مندر کی تعمیر کو لے کر ہے۔ گزشتہ کل میں نے پرائم نیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ رام مندر کی تعمیر میں ایک بڑی رکاوٹ آ گئی ہے۔ زمین کی تکنیکی وجوہات بتائی جا رہی ہے کہ زمین نیچے بالو والی زمین ہے، اس لیے وہاں پلر سرک گئے ہیں، کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو خیر کل پرائم نیوز میں نے اسپیشل بتایا تھا، لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کے صبر کا امتحان کا نتیجہ ہے اور من جانب اللہ ہے، قدرت کا کرشمہ ہے۔ بہت ساری باتیں لوگوں نے لکھی، آپ گزشتہ کل کی پرائم نیوز دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت خبر آ رہی ہے کہ رام مندر تعمیر کے لیے فنڈ جمع کرنے کی مہم، پیسہ جمع کرنے کی مہم 15 جنوری سے 27 فروری تک چلے گی۔ شری رام مندر فنڈ مہم چلائی جائے گی۔ وشو ہندو پریشد کے نائب صدر اور شری رام جنم بھومی تیرتھ نیاس کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے نے ایک پریس کانفرنس میں گزشتہ کل یہ اعلان کیا ہے، یہ اطلاع دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شری رام مندر کی تعمیر کے لیے پورے ملک میں ہر ایک رام بھکت کا تعاون لیا جائے گا اور اس کے لیے وشو ہندو پریشد کے کارکن، سنتوں اور باقی سماج کے لوگوں کے ساتھ گھر گھر جائیں گے۔ یہ خبر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو کروڑوں روپے جمع کیے گئے ہیں، جنتا جاننا چاہتی ہے کہ آخر وہ کہاں ہے۔ ناظرین، ریاست بہار کا الیکشن ہو چکا، آپ نے سب نے دیکھا کہ نتیش کے ہارنے کے پورے چانسز نظر آ رہے تھے، لیکن نتیجہ جو سامنے آیا بڑا افسوسناک نتیجہ سامنے آیا۔ اب
उत्तर प्रदेश और बंगाल के इलेक्शन हैं। उत्तर प्रदेश में भी बाकायदा लखनऊ असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए हैं। अब वहां पर भी उत्तर प्रदेश में जो सेकुलर वोट है और जो दानिशवरान हैं, जो सूझबूझ रखने वाले मुस्लिम लीडर है असद ओवैसी के, वहां उत्तर प्रदेश में जाने पर बड़े फिक्रमंद है कि शायद यहां पर भी बिहार का नक्शा बीजेपी बनाएगी। लेकिन उससे बड़ी खबर बंगाल से आ रही है कि बंगाल की ममता बनर्जी ने साफ तौर से यह कहा कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है और करोड़ों रुपए खर्च करके हैदराबाद की पार्टी को यानी असदुद्दीन ओवैसी को एमआईएम को बंगाल लाया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हमारे लीडरों को भी बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। वैसे करोड़ों रुपए खर्च करके असद ओवैसी को भी बंगाल लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान के बाद ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए यह कहा कि बंगाल ममता बनर्जी का नहीं है, लेकिन वहां के मुसलमान ये कह रहे हैं कि प्लीज 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 असद भाई बिहार का हाल यहां मत बनने दो। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि शादी के लिए तब्दीली मजहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की, इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्त को मुस्तरद कर दिया कि शादी में तब्दीली मजहब को बरकरार रखा जाना चाहिए। इससे मुतालिक एक दरखास्त अदालत में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर अदालत किसी शख्स को आजादाना तौर पर अपने मजहब का इंतखाब करने की आज़ादी नहीं देती है तो ये आइन के दस्तूर के तहत उसके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि दस्तूर में साफ तौर से जवान बालिग एडल्ट मर्द और औरत को अपनी आज़ादी से किसी भी मजहब को इख्तियार करने का हक हासिल है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के जंगल राज की इस वक्त एक बड़ी खबर फिर मेरी निगाहों के सामने आ रही है और वो इल्जाम लगाया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल का इल्जाम है कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में फर्जी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने योगी हुकूमत पर कोरोना जांच को लेकर बड़ा इल्जाम लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में फर्जी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। मंगल के रोज केजरीवाल ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 2022 में होने वाले यूपी असेंबली इलेक्शन में उतरेगी। इस ऐलान के बाद से ही दोनों पार्टियों के दरमियान जबानी जंग शुरू हो गई है। बहरहाल केजरीवाल ने योगी हुकूमत पर फर्जी कोरोना टेस्ट कराने से मुतालिक इल्जाम एक ट्वीट के जरिए लगाए हैं। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि योगी जी को सोते जागते उठते बैठते दिल्ली हुकूमत और आम आदमी पार्टी ही दिखाई देती है। योगी जी हमारे कोरोना पर शानदार काम का तस्करा यूपी के गली मोहल्लों में हो रहा है। आपकी तरह हम फर्जी कोरोना टेस्ट नहीं कराते हैं। नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है। साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी, साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट में खतरनाक इंकशाफ सामने आया है और कहा गया है कि भारत मुसलमानों के लिए खतरनाक बन गया है। साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 में नए शहरियत से मुताल्लिक कवानीन का हवाला देकर यह कहा गया है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए इंतहाई खतरनाक मुल्क है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहरी कवानीन में तरमीम के साथ ही भारत मुस्लिम अक़लियतों के लिए एक खतरनाक और पुरतशद्दुद मकाम बन चुका है। साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक अब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान के शहरियों की इजहार राय और इनफरादी आज़ादी का जायजा लेने वाली रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक को खतरा है, लेकिन भारत मुसलमानों के लिए खतरनाक और पुरतशद्दुद मकाम बन चुका है। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि 2014 से जब से बीजेपी भारत में सत्ता पर आई है, इख्तिदार पर काबिज हुई है, मजहबी अकलियतों पर हमले हुए हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों के हुकूक और इजहार राय पर असर पड़ा है। और फिर यह भी कहा गया कि 2019 में बीजेपी फिर दोबारा जब अक्सरियत के साथ इख्तिदार में आई, दोबारा जीती, तो फिर भारत में मुसलमानों की हालत और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में मुस्लिम अदाकारों, इंसानी हुकूक के वकीलों, ऐसे ही मुजाहिरीन, माहिरीन तालीम, सहाफियों, दानिश्वरों और जो भी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन पर तेजी से हमले किए गए हैं।
ناظرین، CAA آندولن مظاہرہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ تو گزشتہ کل دلی میں جامعہ ملیہ کے باہر، جی ہاں آپ جانتے ہوگے کہ جامعہ ملیہ ایک ایسی متحرک ایکٹیو یونیورسٹی ہے کہ جہاں کے بیٹے اور بیٹیوں نے پورے ملک میں گویا کہ ظالم اور قاتل حکومت کے خلاف ایک آندولن کی لہر دوڑا دی تھی۔ اسی جامعہ ملیہ کے باہر عمر خالد کی والدہ اور ان کی بہن کو حراست میں لیا گیا۔ دلی پولیس نے منگل کی شام JNU کے سابق طالب علم عمر خالد کی والدہ سبیحہ الیاس اور ان کی بہن زارا سمیت 1 درجن سے زیادہ لوگوں کو پولیس نے گزشتہ کل حراست میں لیا اور پھر انہیں تقریباً 3 گھنٹے کے بعد رہا کر دیا۔ یہ سبھی گزشتہ سال CAA کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں پولیس کے ذریعے یونیورسٹی کے اندر لائبریری میں گھس کر کی گئی ظالمانہ جابرانہ کارروائی کے 1 سال مکمل ہونے پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کیمپس کے باہر کینڈل مارچ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اور پولیس والوں کے ظلم کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یاد دلانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دلی پولیس نے عمر خالد کے والدہ اور ان کی بہن کو شام تقریباً 6:30 بجے حراست میں لیا اور 9:30 بجے کے قریب انہیں رہا کر دیا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سیمی دہشت گردانہ معاملہ اب یوں سمجھے کہ آخری مراحل میں چل رہا ہے۔ بھوپال عدالت میں مدھیہ پردیش ATS افسر سنجے سنگھ کی بحث اور جرح گزشتہ کل مکمل ہو گئی۔ صرف ایک گواہ باقی ہے۔ جی ہاں، ممنوعہ تنظیم سیمی سے تعلق دہشت گردانہ کارروائی سمیت کئی سنگین الزامات میں برسوں سے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے شولہپور، اجین، کھنڈوا کے نوجوانوں اور دیگر کا مقدمہ اسپیشل سیشن کیس نمبر 2014-541 بھوپال کی خصوصی NIA عدالت میں کارروائی جاری ہے اور اب یہ معاملہ آخری مراحل میں داخل ہے۔